Guys, bagong products. Intelligent inverter multifunction. Input 18 to 21 volts. So na ako'y battery sa akong so ibutang ra ni dire para mahimong charger. Kay magluto si nanay og kuan nya with blower pwede ra dire. So ato ra ning i-on. Siga na siya, pilay volt 20. So atong i-try sa dim lampshade dim light. Be, siga ba? Legit. Pwede po siya mag-charge cellphone tulo ka buok. Then pwede rice cooker siguro. Pwede rice cooker ani siguro. Kay kaya man niya. Di ba? Amazing. Para sa brown out.